जले कुछला तले डुबलो सनातन आज सारा ना कल सारा ना पाई जे दर्शन अरे लोदिर धारे चाषे बधू मिछाई करो आज झिरे हिरे बाঁকা নদী বইছে 12 মাস झिरे हिरे बाঁকা নদী বইছে 12 মাস। চিংড়ি মাছের ভেতর করা তাই ঢালেছে ঘি আর নিজের হাতে ভাব ছাড়িয়েছি ভাবলে হবে কি